tirada way sugba-sugba dira. So karon choy manglakaw ta choy mga to Tagrak Island kauban to ni mga amigo na to ba mga gahe kayo pero motor check gahe kay na choy mura nag Harley Davidson pero wala lay break. Ang mga amigo na to daya chill ra pero atong isa ka amigo diri gahe kay na way kadlukan pero ang driver sige ra katawa. Gahe kay na choy pero karon choy padung na Tagrak Island choy pero tanawa siminto pa na choy. Karon wa na siminto choy latak na mga idalan choy pero ako yung mga presidente choy patels yun ako ng Rock Island pero di magmahay ng mga tao ba pero istorya ragatik choy bata pa man ta di pa man ta kabaluan na pero atong mga amigo dira nagunhaon na kay hapit naman tamabot gutom naman kayo pero atong kamot dira choy grabe na kaitom choy mura nagmapagod sa kainit pero wala kaabot na may choy chill mga aktor choy samtang nagluto pang mga amigo mga pagkaon ba mga sudan ba pero tanaw sa biobe na chill ra pero sulod na tani choy kay para ingnon ta nga pulos ba para di ta mayaw-yawan ba pero wa na choy batsi na mi adto na mig pulse pero ra good tirada good balag kapoy na kayo baktas ba layo kayo pero wa na si Ansoy diri ako si Ansoy gahe kay na sigir katawa pero kung amigo diri choy nang gihukas na kay mga ligo lagi daw sila daw pero ang amigo diri nga isa gituklod sa isa pod mga bulastok lagi choy awa choy isa na ka aktor diri choy tanawa choy awa chill ra na dira ora ra nagcool awa choy awa pa-flex dayon awa na mga pasikat choy musaka man na sila choy awa choy napagaw na pinakalitan ni noon pero wala ra choy mangambak na mga aktor da tanawa gahe kay nao ani kadlokan choy pero nisunod ng isa choy awa na hadlok pa awa ikaw no pero na ni ambak ng aktor pod awa choy ni iwit awa na gahe na choy ali na diri choy sa pamagi paabot nimo ikaw ra magipaabot ali na diri